Hello mga bay, welcome back to the channel and welcome back to another vlog. So for today's vlog, today is Sunday, April 25 no? Okay, so today is April 25, it's around 10 a.m. in the morning. So I'm back at Z-Specs, ang motor shop ng bayan. So I'm here at Z-Specs kay natay ipatrabaho again sa tuang motorcycle. So ang atong motorcycle karon is undergoing major maintenance here at Z-Specs, ang atong always provider sa tuang mga motorcycle maintenance. So ngano akong gingon as major maintenance kay ang atong ipabuhat karon ni Anthony, ang atuang mechanic for today is duha. There are two things that we'll be doing sa tuang motorcycle. Number one is engine refresh. So this is going to be the first time maabrihan ng atuang block na tuang motorcycle kay magpa-engine refresh after 5 years. And then the other thing atong ipabuhat is stator motor cleaning. So there will be two things nga atong buhaton sa atuang motor karon. So ongoing na si Anthony o Baklas sa atuang motorcycle for engine refresh, and right after engine refresh there will be a second maintenance, ang atuang stator motor nga cleaning. So madugay-dugay ni karon nga trabaho para sa atuang motor. So naabot ko og 10 a.m. here at Z-Specs. I have no idea how long will this be mahitabo ang atuang maintenance. So let's just find out if unsa ang resulta ani para balik og ka-virgin ang atuang motor. So narao giasikaso na ni Anthony. So there's ang atong motorcycle, hapit na may skeleton. So si Anthony ang atuang mechanic, ang atuang friend nga mechanic sa Z-Spec, si Anthony. So I will be giving updates and videos and documentaries kung unsa na nahitabo sa atuang maintenance today. Okay, so update you mga bay later. Tara! So, yun. Here is ang motor na nabungkag na, na-separate na sa iyahang makina. And here is ang atong engine. Ang tapang sa atong motor. Adlock patanahon. Pero ang other half, nagbulag na sila karon for the meantime on a Sunday morning. There. Hey. It's very scary. Okay, here we go mga bay. So ang ato ang engine block ba tawag na no? Okay, so ato lang i-confirm sa ato ang expert diri mga bay, si Salman. The engine block is now torn into half. And based sa mga YouTube videos nga akong gipangtan-aw, this is a very dirty engine block. There's a lot of carbon na, di ba? Wala. So, carbon deposit that needs to be cleaned out. Very dirty. So that's the other half, and that's the other half. And both of them needs to be cleaned para maging virgin. Ano pa no? Oh, dirty. Yes. Tanggal ka ning sila para makita ni. So nagpa-engine refresh ta para mura na pud siya bago ang atong makina gikan nakuha sa Yamaha na store. There. So there's those black kanang itong dira, those carbon deposit that needs cleaning. Very
dirty na gid nga ang ato ang engine. So, ara. Anay ni gawas. Dirty as hell. Yaks. Sorry. So, ang ipang-limpyo ni Anthony is ang ato ang gasoline. Diba? Gani nagpakarga sa gasoline yesterday. So, nag-start na og limpyo si Anthony sa ato ang makina. So, diba? Look. So very dirty mga bay. So napod ko nakita nga YouTube video, i-suggest nilang uncle dito sa YouTube video, nagtatagalog-tagalog sila doon. Ngayon sila pagka 3 years na daw suggested magpa-engine refresh. Now the reason why magpa-engine refresh is para magmurag brand new na po ninyong makina para dili siya hugaw. Sakto ang iyahang pagsunog sa gasolina. Kay akong na-notice sa ato ang makina o kanang magkuan murag makatimaho na ta og aso sa ato ang pipe sa atong tambutso. So munang nakanahon na ta og pa-engine refresh. So that our motorcycle's performance is will go back to brand new. Good as new na kunuhan after the engine refresh. So, tura siya ni yahang atiman ang other half sa ato ang makina. Tara, si Anthony nag-start na og si tawag ka na expert. Tangtangan no, dismantle ka man na, di ba? Kita ng sulod. Size man. There's the process of removing parts of the engine para ma-clean out. Tanggalan sa sensor. 17 no? 20. Wala ko'y idea kung unsa nilahang mga ipangbuhat. This is a new experience for me mga bay. Tanggalan sa sensor. I am new to this type of maintenance. Dapat siya. Sa man eh? Sensor. Oh, Sensor. reviewhan sa nino. Ano sa sensor? So, sensor daw ni. Sensor para sa? Sensor. Dirty. There's a lot of cleaning to be done. Ha? Okay? So another cleaning. So kanitanan gibungkag ni ani karon angi ni Anthony is paglimpyuhan ni tanan. So dugay jud mi diri dapita karon sa Z-Specs. Kuan ba ni? So ang spark plug mo niya to ang gipataod 2 weeks ago. So part of the maintenance nga to ang gibuhat before the engine refresh is installing a new spark plug. So I've already done a video this maintenance. So go watch that video okay. Pataod niya ng spark plug. So this is the spark plug na nataod na. Iridium power.
matanggal niya. Pagpapalo ng speaker. Okay? Okay. Okay? Itawagan ni man? Camshaft. Muna camshaft. Wala nang kapag ulit. Camshaft. The engine is slowly being torn down. Anan-ana mga bay is ito ang palimpyuhan. That's the whole idea of an engine refresh. Gusto nyo ito sa So this is the result of a 5-year-old engine. There's a lot of dirty inside the engine that needs cleaning. So you can see all those black soot. So those are the things that needs to be cleaned out today. Para we will have a smooth ride. Sada na ito ang dagan sa motor. So look at that. Dapat ka sa lang. Taas tayo o trabahoon si Anthony karong buntaga o karong adlaw Sunday, April 25. Ha? 3 pesos. Tanggal mo gawin? Tanggal na. Nandiyan ang gawin. Okay, so this is ang after cleaning section. Ayun, tanggal lang guys. Wala na ang mga itom, katong mga black soot. So nalimpyuhan na. So look at that. There's no more black soot there. There are just silver to silver thing na nariya. So the next thing na ilahang limpyuhan is the other half of the engine block. Naapoy mga... Pagkilid mo yung video niya. Sorry. So, based on our experts' advice, we need to replace... Sige, tawagan ni Brad? Piston. Piston ba? Piston. Piston daw. So, na ay mga scratches there. Sa isa. And then on the other side, Mas grabe din yun. para normal. Malabot ka pa ito mo? So, normal jud. So, maabot na yun siya sa iya Grabe naman. scheduled na replacement. So, ilisanan siya mga bay. So, look at that black suit. That's all nag-accumulate ng mga carbon. So, nakita karon na this needs to be replaced. So, replacean siya, replacean ang piston sa ato ang motor. Oh well, it needs to be done so that di siya mag-create of another damage sa ato ang engine. So
you have to take care of your engine mga bay by continuously religiously changing oil after 1,000 kilometers. Replace your engine oil. Abot na din siya. So mayo kay naatay stock sa Z-Spec. So it could malikayan nga malisan, but no worries. Our friendly neighborhood masaligan na Z-Specs diri sa Kabaili is na-stock. Mag-replace tayo bagong piston kit or piston. Here's the new piston that needs to be installed in our engine block today. Here is the new piston for our engine nag-refresh today. Release na yung piston guys. This side is wala pa gas. Also on this side. Balik ulit. Lagi balik ba? So look at the difference between the two pistons, the old one and the new one. On the other side, yes, look at the difference. This one is air. So there's a lot of air. So always nag-grind na mga parts sa engine. But the new one has a very clear face. We're installing this on our engine today. So after 5 years, ang namin siya ilisan. Bakit tayo mabuhala na? Pag-ilis na dito. Okay? Here's the other engine block. Ditangtang. So, nalimpyo ka na sad ni. So, ganiha, dirty ni. Nalimpyohan na ni Anthony. Nalimpyohan pa ni later. This is just Naman mga 5 minutes na kami. Hello mga bay! So update, we're still cleaning the engine. So humana og limpyo ang mga engine block. Katong mga block na mga things, mga suit is nalimpyo na. So just to give you an overview of what is already completed. So like this. So this is nalimpyohan na. So before, ang nadya sa sulod, kanadiyang area nga nasa circle nga inside is all black. So nalimpyohan na ni Anthony. So this is good to go. Ibutang na po ni karon. So that's clean. And then the other one is also clean. Nabutang dito. So ato sa kwao. Just to
make sure na limpyuhan na. So this is also cleaned. So nalimpyuhan na kanina black. So I guess almost done na ang paglimpyo sa tong engine block. Next to be cleaned is ang stator motor. So we will have to take a break because it's 12 noon. Mag-lunch break sa aming mga bay. Kay lisod po din trabaho if wala sulo ng atuang tiyan. So magkaon mi karon. English, KFC, Bisaya translation, Makis fried chicken. Okay, dayon sensitive man day kayo ni karon na pug ko kabalo guys. News flash. Sensitive man day kayo ni tiyan si Anthony, dili mo kaon og dili KFC. Di sad siya mabusog kung dili daw balik 500 ang kaon nun. Grabe. Bitok ang nyata ni tulod ni tiyan ani. Nanglan na ni palatigo 50 bay. So unsa na yung magilimpyuhan di Anthony? Ha? Si tawagan niya na? Iwan na tanan kay Ang? may tao. Unsa nga klase nga head? Kani limpyuhan ni mo ni. Limpyuhan na dili pa. Uy. Dili pa dai. So kani sunod limpyuhan. And then after malimpyuhan, then itaod and then ibalik sa iyahang lawas para i-check if mukana. So natay isa ka parts ng ilisan katong piston. Medyo naigaras, nakita ni Salman na naigaras. So it needs replacement and we are going to replace the piston of the MIUI 125. So muna siyang may tabo karon. So napay mga limpyuhanan. Okay, so maghatag lang ko update later mga bay. See you later. So mag-second opinion. Okay,